अब तेरा क्या होगा रे अभिषेक। मधु चाटते 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 नवाब जदा पधार रहे। क्यों दुबई में कोई गर्लफ्रेंड है ने क्या? चोर 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 मचाया शोर। আমি অ্যাডভোকেট আলী अफजल चांद बोलছি, अगर तेरा पास जवाब है तो मुझको दो। एक ही आदमी है जो চাকরি বিক্রির টাকা খেত। কোনো শব্দ দূষণ করা যাবে না। 65 ডেসিমেলের মধ্যে আওয়াজ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যদি 65 ডেসিমেলের অধিক শব্দ থাকে পুলিশ সেই মাইক নিজে খুলবে। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। স্যার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আবারও হাইকোর্টের কাছে বলা চলে ফাপ্পড় খেলেন। তাকে বলা হচ্ছে বারবার মেডিকেল বোর্ডের কাছে যেতে, কিন্তু তিনি যাচ্ছেন না। তিনি বারবার বলছেন যে তিনি বিদেশে চিকিৎসা করতে যাবেন। তারা তো বিদেশে যাবার তাড়া কি? দেখুন, অভিষেক ব্যানার্জি আলালের ঘরে দুলাল, না বিয়ে কানায়ের মায়ের মতো। সরকারে মমতা ব্যানার্জি আসার পর ডায়মন্ড হারবারের সোমেন মিত্রের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রে উনি দাঁড়িয়ে জিতে গেল। আর জিতে দেখলে তো বিশাল মধুর হারি। মধু চাটতে 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 সারা বাংলায় যত চোর দেখছেন, যারা জেলে যাচ্ছে, খাদ্যমন্ত্রী জেলে গেল, ববি হাকিম একদিনের জন্যও জেলে গেছে, জলশোভন একদিনের জন্যও জেল খেটেছে, মদনা ও লাইলা কুলু কুলু প্রেম না করলে মন ভরে না, কালারফুল মদনা সেও জেল খেটেছে, শিক্ষামন্ত্রী সেও জেল খেটেছে, তোমার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সেও জেল খেটেছে, চরম চরম গুড় বাতাসা 5 জনের বাড়ি সেও জেল খেটেছে, তোমার প্রয়াত সুব্রত মুখার্জি সেও জেল খেটেছে, তোমার শাহজাহান সেও জেল খাটছে, আর মাচ্চর মাচ্চর সাকত মোল্লা মাচ্চর সেও জেল খাটছে। এরকম এখন জেল খাটছে বা জেল খাটবে এরকমের সংখ্যা এখনও আমাদের কাছে কয়েক হাজার আছে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি এখনো ঢোকেনি। অভিষেক বাবু, আমি एडवोकेट আলী अफजल चांद बोलছি, अगर तेरा पास जवाब है तो मुझको दो, जनगण को दो। তুমি লিখেছিলে আমি ঘর ভাড়া দিয়ে খাই নির্বাচন কমিশনারে, তাহলে যদি ঘর ভাড়া দিয়ে খাও তাহলে ঘর ভাড়ার টাকাতে তোমার বিদেশে কি করে চিকিৎসা হয়? তুমি মেডিকেল, তোমার যে দিদিমণির হসপিটাল পিজি, তোমার যে মেডিকেল হসপিটাল ছিল নীলরতন, তুমি যে মেডিকেল ক্যাম্প করেছিলে ডায়মন্ড হারবারে, তাহলে সেগুলো কি লোক দেখানো? ওগুলো জনগণের, বাংলার জনগণের জন্য। আর তোমার জন্য মেডিকেলের চিকিৎসা হবে দুবাইয়ে, হ্যাঁ? অর্থাৎ নেতার জন্য স্পেশাল। ওই জন্যই তো সেকেন্ড ইন কমান্ড ঘর থেকে যখন বেরোতো পুলিশ বলতো, আরে নবাব জদা पधार रहे। दाएं पुलिस, बाएं पुलिस, सामने पुलिस, पेछने पुलिस, पधार रहे। आप क्या करेगा रे अभिषेक बाबू? तेरा बहू যে সোনা बहू थी, सोना पाचार करते गए धरा पड़ेছিল, वो केस भी हमारा हाई कोर्ट में है। तेरे पर कम से कम 10 ठो मामला है, लेकिन तो हर टाइम ताबीज लेने के लिए आता है, तो हर टाइम दुबई जाने के लिए आता है। क्यों दुबई में कोई गर्लफ्रेंड है ने क्या? न कि दुबई में पैसा सब जमा के रखा है, वो इधर उधर करने के लिए जाएगा। इसीलिए मेरा हाई कोर्ट उसको बता दिया, अगर तेरा हमारा बंगाल को, भारतवासी को अगर चिकित्सा इस देश में होता, इस सरकार का अंडर में होता, इस सरकारी अस्पताल में होता, तो तू कौन सा हो हुनू है? तू कौन सा हुनू
जे तेरा चिकित्सा दुबई में करना होगा, तेरा आँख का चिकित्सा दुबई में करना होगा। हमारा बंगाल में क्या डॉक्टर नहीं है? हमारा भारत में की डॉक्टर नहीं है? हमारा बंगाल में की एम्स नहीं है? हमारा बंगाल में की पीजी नहीं है? हमारा बंगाल में आँख स्पेशलिस्ट नहीं है? ये मैं प्रश्न करता हूँ। হ্যাঁ, জাল নথি দিতে গিয়ে তিনি কোর্টে ধরা পড়ছেন, কোর্টে তিনি জাল নথি দিচ্ছেন। চোর 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 মচায় শোর বলে একটা কথা আছে। अभिषेक दादा, तेरा आवाज क्या था? 4 तारीख आने दीजिए, डीजे बजबे, बीजेपी कौन बाप मचाए मचाबे। अब तेरा क्या होगा रे अभिषेक? अब तो तेरा नतीजे जमा किया वो भी जाली, तुम जो सर्टिफिकेट जमा दिया वो भी जाली। अब क्या होगा रे अभिषेक? अरे श्यामा, कितना आदमी थे रे सरदार? एको आदमी है, वो है अभिषेक बनर्जी। एको आदमी है वो जाली सर्टिफिकेट लेके घूमता है। एको आदमी है वो MBA का जाली डिग्री है। एको आदमी है जो लिप्स एंड बाउंस का मालिक है। एको आदमी है जो हर काम में रुपया टोलता था, लिप्स एंड बाउंस। एक ही आदमी है जो आईपैक के द्वारा लखों टाका लुटता था। एक ही आदमी है जो चाकरी बिक्री टाका खेतो। एक ही आदमी है जो बीरभूम से पाथर खदान से रुपया आता था। अगर वो आदमी को थोड़ा इंतजार कीजिए, बंगाल में इतना मिसाइल हम लोग छोड़ेगा, इतना हमारा सरकार जीरो टॉलरेंस में कहेगा। कोई तृणमूल का से जो बड़ा हो और छोटा हो, 4 आना हो और 10 पैसा हो, किसी को छोड़ेगा नहीं। একদম স্যার, দুদিন ধরে একটা ভিডিও বেশ ভাইরাল হচ্ছে, আজানের যে মাইক সেগুলো খুলে ফেলা হচ্ছে, এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? দেখুন, আমার এই ঘটনার বলতে গেলে আপনাকে একটু ব্যাকে যেতে হবে। মাননীয় আমার হাইকোর্টের জাস্টিস ভগবতী প্রসাদ বাবু তার এজলাসে বামপন্থের সময় পলিউশন ডিপার্টমেন্টকে কেন্দ্র করে কিছু লোক মামলা করেছিল। তখন বামপন্থ সরকার, फराड ब्लॉकेज सरकार, RSP सरकार, लाल झंडा सरकार। लेकिन राय उस टाइम क्या दिया था, जो राय लेके आज कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, राय छिलो যে পলিউশন শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কোনো শব্দ দূষণ করা যাবে না। মসজিদ হোক, মন্দির হোক, গির্জা হোক, বা কোনো পার্টির সভা হোক, বা সামাজিক কোনো প্রোগ্রাম হোক, কোনো মিছিল হোক, কোনো মিটিং হোক, শব্দ দূষণ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে উল্লেখ করা আছে রায়ে 65 ডেসিমেলের মধ্যে আওয়াজ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সে মন্দিরেও রাখতে হবে, সে মসজিদেও রাখতে হবে, সভা সমিতিতেও রাখতে হবে, মিছিল মিটিংয়েও রাখতে হবে। তাই 65 ডেসিমেল সেটাকে কেন্দ্র করে পুলিশকে একটা নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, পুলিশ মসজিদে গিয়ে 65 ডেসিমেল আছে কি নেই সেটা পরীক্ষা না করেই মসজিদ কমিটির বা ইমাম সাহেবদের হুমকি দিয়ে মাইক খোলাচ্ছে। তাই আমি पुलिस के बोलছি, हर पुलिस को बोलता है, हर थाना का, मैं एडवोकेट अली अफजल चांद, अगर कोई मस्जिद में 65 डेसिमल का अधिक होगा तो उस मस्जिद का तुम खुद माइक उतार दो, हम लोग माना। अगर कोई मंदिर में 65 डेसिमल का ज़्यादा आवाज़ है, माइक तुम खोल दो। लेकिन
अगर कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई सभा समिति में 65 डेसिमेल का आधार में आवाज़ रहेगा तो कानून बोलता है, जो राय बोलता है उसको इंटरवेन करने का अधिकार ना कानून का है, ना पुलिस का है, ना किसी का है। সেই জন্যে আমি বলতে চাই, বাংলার মুসলমানদেরকে বলতে চাই, বাংলার হর গ্রামকে মসজিদ কমিটিকে বলছি, যদি আপনার গ্রামে কোনো পুলিশ যদি গিয়ে জোর করে বল প্রয়োগ করে, আইন প্রয়োগ করে যদি মসজিদ থেকে মাইক খুলে নেয়, শব্দ দূষণ চেক না করে, আপনারা নিজেরা মাইক খুলবেন না। যদি 65 ডেসিমেলের অধিক শব্দ থাকে, পুলিশ সেই মাইক নিজে খুলবে, সে মাইক কমিটির লোকেরা করবে না, নিজে খুলবে। আর যদি 65 ডেসিমেলের নিচে থাকে তাহলে ওই মসজিদে মাইক থাকবে। তার সত্ত্বেও যদি পুলিশ দাদাগিরি করে, পুলিশ যদি গুন্ডাগার্দি করে, জোর করে খুলতে চায়, তাহলে আমি অ্যাডভোকেট আলী আফজল চাঁদ বলছি, হামসে বুরা कोई नहीं हो।